हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ उन गवाहियों के लिए, उसके बड़े फजल के लिए जो उसने मुझ पर और आप पर किया हुआ है। यकीनन अजीज़ खुदा हम सब का बाप है, हमें प्यार करता है। उसने अपना बेटा हमारी खातिर दिया है, और जिसने अपना बेटा देने से दरेग नहीं किया वो दूसरी चीज़ें क्यों ना हमें देगा। वो सब कुछ देने में कादर है, फ़क्त हमें उसके साथ जुड़े रहना है, उसके साथ उसमें बढ़ना है, उसको उसको वक्त देना है, उससे बातें करनी है, उसकी सुननी है और उसकी बातों पर अमल करना है। आमीन। आज हम खुदा कलाम में से आगे बढ़ेंगे। कल हम पिछले दिनों सीख रहे थे कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और आज हम देखेंगे कि जब एक शख्स घर में से ईमान लेकर आता है तो उसके वसीला से पूरा घराना जो है वो निजात पा जाता है। आए हम खुदा कलाम में से अमाल की किताब रसूलों के अमाल है, और इसमें से हम 16वां बाब और उसकी खुदा कलाम से 31वीं आयत जो है वो उसको हम देखेंगे। और खुदा का बंदा बड़े वाज़िह तौर पर यहाँ पर मुझे और आपको रूह कुस की तहरीक से हदायत कर रहा है, और हम इस हदायत को देखें। लिखा 16वें बाब की 31वीं आयत, लिखा उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। आमीन। खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। नजात बहुत ज़रूरी है। नजात, छुटकारा, रिहाई, शिफा, बहाली, गुनाहों की माफ़ी, ये हमारी ज़िंदगी में नहायत ज़रूरी है। कई बार मैं और आप चर्च जाते रहते हैं, हम दुआएं भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमने नजात का तजर्बा नहीं किया होता। खुदावंद यीशु मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान नहीं लेके आए होते। मैं ऐसे कई घरानों की गवाहियाँ आपको बता सकता, जब उस ख़ानदान में से किसी एक ने खुदावंद को चुना और खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश किया, और फिर उसके बाद जब यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया और उसके बाद उनका पूरा घराना बदल गया, घर में निजात आई, घर में बहाली आ गई। आज निजात के लिए, बहुत से कामों से निजात के लिए, बहुत से कामों से रिहाई के लिए, जैसे बीमारी से निजात के लिए और बदरूहों से निजात के लिए, बेरोज़गारी की निजात के लिए, हम बहुत से लोग मैंने थकते देखे हैं, परेशान होते देखे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो खुदावंद में बढ़ नहीं पाते, और ना ही वो उस सारे मामले से निकल पाते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आते हैं तो ना सिर्फ हम बल्कि हमारा घराना भी निजात पाता है। ना सिर्फ हम बल्कि हमारा घराना भी बच जाता है। ना सिर्फ हम बल्कि हमारा घराना भी शिफा पाता है। ना सिर्फ हम बल्कि हमारा घराना भी बहाल हो जाता है। ऑफ कोर्स जब मैं और आप खुदावंद में आते हैं, हकीकी तौर पे खुदावंद में आना, देखें हकीकी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जानता है। खुदा वाकिफ़ है, खुदा हमारी नीयत से वाकिफ़ है, खुदा हमसे वाकिफ़ है, और खुदा अपनी कुदरत के साथ हमारी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आना है। अब्रानियों का मुसन्निफ जो है 11वें बाब, अब्रानियों 11 बाब, और उसकी जब हम 33वीं और 34वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ खुदा के कलाम में से हम देखते हैं 11 बाब और उसकी 33वीं और 34वीं। ईमान बहुत ज़रूरी है। ईमान मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम किस पर ईमान रखते हैं? कई दफ़ा हम अपने ज़ोर बाजू पर ईमान रखते हैं, कई दफ़ा हमारा ईमान जो है वो मतलब हमारे सियासी हलकों पर होता है, कई दफ़ा हमारा ईमान जो है हमारे दोस्तों पर होता है, हमारे बिजनेस पर होता है, कई बार हमारा ईमान बहुत सारी चीज़ों पर होता है। लेकिन हमने हमारा आंखें किस पर लगी हुई हैं? क्या हम कह पा रहे हैं ज़बूर नवीस की तरह कि जिस तरह एक नौकर की आंखें अपने मालिक पर और नौकरानी की आंखें अपनी मालकन पर लगी हैं, हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं? क्या हमारी आंखें खुदा पर हैं? क्या हमारा ईमान खुदा पर है? आए पढ़े खुदा के कलाम में से 11वां बाब, अब्रानियों 11वां बाब, और उसकी हम 33वीं और 34वीं आयत। जब लोगों ने खुदा पर ईमान रखा तो क्या हुआ? उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया। ये जो ईमान के सूरमा हैं जिनका जिक्र जो है बताया जा रहा है 32वीं आयत में लिखा है, और अब और क्या कहूँ, इतनी फुर्सत कहाँ के जदाऊन और बर्क और समसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुएल और नबियों का अहवाल बयान करूँ। मतलब ये सारे सूरमा जिनके नाम बताए जा रहे हैं खुदा के खादम,
دیکھا انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، مطلب ان پہ غالب ہے۔ کیا میں اور آپ آج ایمان کے وسیلہ سے اپنے حالات پہ غالب نہیں آ سکتے؟ کیا میں اور آپ آج ایمان کے وسیلہ سے اپنی بیماریوں پر غالب نہیں آ سکتے؟ ان آزمائشوں پر جو ہمیں گناہ میں دھکیلتی ہے، کیا ان پہ غالب نہیں آ سکتے؟ لیکن مجھے اور آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا، ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ بدلنا پڑے گا کہ جب ہم اپنے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے سکلز، میری لیاقت، میری خوبی، مجھ میں زور ہے، آئیں خدا پر ایمان بھروسہ کرے کہ وہ مجھے بچانے میں قادر ہے، وہ مجھے ان گناہوں میں سے نکالے گا، وہ میری مدد کرے گا اور میں ان ساری ابلیسی تاثیروں پر غالب آ جاؤں گا۔ لکھا ہے انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کی۔ ہاللیلویہ! وہ کام جو خدا کی نظر میں درست ہے، وہ کام انہیں ایمان کے ساتھ کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا ایمان کے وسیلہ سے ہی۔ جب خدا پر انہوں نے ایمان رکھا تو ایمان کے وسیلہ سے انہوں نے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے۔ ہاللیلویہ! کتنا زبردست واقعہ ہے دانیل کا، کیا خوبصورت واقعہ ہے اور کتنا ایمان افزوں ہے۔ کتنا ہم دیکھتے کہ دانیل کا ایمان کس پر تھا۔ دانیل کا ایمان، اب دیکھیں غلامی میں ہے ایک شخص، اور پھر وہ بادشاہ کے جو اس کا جہاں پر وہ سیکھ رہا تھا، جہاں پر اسے وظیفہ دیا جا رہا ہے وہاں پر سیکھتا رہا ہے، غلامی میں ہے، اور بادشاہ کے حضور سے بڑی پوسٹ مل گئی ہے، ایسی پوسٹ جس میں وہ بڑا پرومیننٹ ہے، بڑا نمایاں ہے، اس کی ایک عزت ہے، قدر ہے۔ اور جب ہم دانیل کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں، دانیل 6 باب میں، تو ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ اس کے لیے فکر مند ہے، بادشاہ کے ساتھ اس کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، لیکن اس سارے معاملے میں بھی وہ خدا پر ایمان رکھ رہا ہے۔ کیا آج ہم ایسا کر پا رہے ہیں جب ہمارے سامنے ایسے دو راہ آ جائے کہ جس میں ہم نے خدا کو چننا ہے یا ہم نے اپنے ریلیشنز کو چننا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار جب میرے ریلیشن خراب ہو گئے تو پھر میری ترقی رک جائے گی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کا خدا آپ سے الگ ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو ترقی نہیں دے سکتی۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ آپ بھروسہ کس پر کر رہے ہیں؟ آپ کا اعتقاد کس پر ہے؟ آپ کس پر ایمان رکھ رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کی امیدگاہ کون تھی؟ خدا تھا۔ جب اس نے باوجود کہ اسے پتہ چل گیا کہ 30 دن تک صرف ایک ہی خدا ہے جو بادشاہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، دوسرے خدا کسی کرنی نہیں ہے، باوجود اسے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی دوسرے خدا کی عبادت کرے گا بادشاہ کے سوا اسے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا، باوجود کہ یہ سب کچھ اس نے سن لیا، لکھا ہے کہ وہ حسب معمول بالا خانہ میں گیا، مشرق کی طرف کی کھڑکی کھولی اور خداوند اپنے خدا کے ذریعے دعا کرنا شروع کر دی۔ کتنا زبردست ایمان ہے اس کا۔ آج ہم ڈاما ڈول دیتے ہیں۔ پتہ کیا ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس چاہتا یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے، ہمارے ذہن میں خدشات لاتا ہے ایمان کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں گے، خدا آپ کو اور قدرت کے ساتھ برکت دے گا، کیونکہ خدا برکت دینے والا خدا ہے۔ آپ دیکھ سکتے دانیل کتاب میں کس طرح جب وہ دانیل اسے پھینکا گیا، خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا اور شیروں کے منہ بند ہو گئے، اور اس نے بادشاہ کے حضور اس بات کی گواہی دی، اور ان لوگوں کو بھی پتہ چلا جنہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ سازش رچی تھی، ان کو بھی پتہ چلا کہ دانیل کا خدا فی الحقیقت زندہ خدا ہے۔ آپ کس پر ایمان رکھ رہے ہیں؟ انسان پر یا خدا پر؟ یہ بہت اہم فیصلہ ہے، اور اسی فیصلے پر ہماری برکت کا انحصار ہے۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی قوت ہماری برکت چھین نہیں سکتی ہے، ہمیں بابرکت ہونے سے روک نہیں سکتی ہے۔ چینل آف بلیسنگ ہم بن جائیں گے۔ اور اگر ہم انسان پر بھروسہ کر رہے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت چاہے جتنے مرضی ہمیں مدد کرتے رہیں، لوگ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس لیے اس رویے میں سے ہم نے نکلنا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے آگ کی تیزی کو بجھایا۔ شیروں کے منہ بند کیے، کیسے؟ ایمان سے، کیونکہ خدا پر اس کا ایمان تھا۔ آگ کی تیزی کو بجھایا، کیسا خوبصورت جواب خدا کے یہ لوگ صدرک کے میثق اور عبدالنجو دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے بادشاہ ہم اس امر میں تجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے، دیکھ ہمارا خدا ہمیں آگ کی بھٹی میں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، میرا اور آپ کا خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے، وہ ہمیں چھڑا سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر بھی اگر وہ نہ بچائے تو ہم تیری بنائی ہوئی مورت کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، ہم تیری بنائی مورت کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، ہم صرف اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں گے۔ ہاللیلویہ! اور کیا ہوا؟ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب انہیں پھینکا گیا، کیونکہ شدت بڑھا دی گئی تھی،
आग की, और जब उन्हें फेंका गया, लिखा है कि फेंकने वाले जो झुलस कर मर गए। लेकिन ये जो 3 थे, ये 3 से 4 हैं, इनके हाथ खुले हुए हैं और ये घूम रहे हैं उस आग की भट्टी में, और बादशाह देखकर हैरान है। और लिखा है, वो सवाल जो आप करते हैं, फिर पता चलता है जब उन्हें बाहर निकाला जाता है, जब वो बाहर आते हैं तो उनके ना तो कपड़ों में से जलने की बू, ना उनके बाल जले। हालेलुया। और मैं खूबसूरत एक वाक्य, बड़ा जबरदस्त जुमला लिखा, और चौथे की सूरत इल्हा ज़ादे की सी थी, सन ऑफ गॉड, चौथे की सी सूरत। जब हमारा भरोसा खुदा पर होता है तो खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में मौजूद होता है। तू ईमान ला, तेरा घराना नजात पाएगा। आज मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आए, अगर आप थक चुके हैं बीमारियों से लड़ कर, हालात से लड़ कर, बेरोजगारी से लड़ कर, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आए। हकीकी तौर पर अपना आप खुदावंद यीशु को पेश कर दे। ना सिर्फ आप बच जाएंगे, आपका घराना बच जाएगा। खुदा ऐसा करने में कादर है, खुदा से ऐसा हो सकता है। और जब खुदा ऐसा कर सकता है तो फिर कोई दुनिया की चीज़ जो है वो हमारी बरकत को रोक नहीं पा सकती। आए मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आए हम खुदा पर ईमान रखें, उस पर भरोसा करें, और वो हमें बचाएगा, छुड़ाएगा और हमें सरफराज भी करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।